अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आपको अपने तरबियती चैनल पे बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, ज़िंदगी अगर हमने अच्छी गुज़ारनी है, अगर हमने कामयाब इंसान की तरह जीना है, तो यकीनन हमें कुछ काम करने हैं, रूटीन की बुनियाद पे करने हैं और कुछ चीज़ें हमें वक्तन-फ़वक्तन करनी होती हैं। अब जब हम कुछ चीज़ों के करने की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ों के ना करने की भी ज़रूर ज़रूर बातें होनी चाहिए और गोया के कुछ अगर डूज़ हैं, तो कुछ डोंट्स भी हैं। अब ये जो डोंट्स हैं, इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में हम क्लियर कट जानते हैं और बिल्कुल हमारे अंदर कोई अभाम नहीं है कि ये गलत काम है और इससे एक इंसान तबाह होता है, इससे एक इंसान बर्बाद होता है। मुझे ये काम कतई नहीं करने। लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में आम लोग और महज़ कॉमन सेंस रखने वाला इंसान ये नहीं जान पाता कि ये चीज़ें मेरे लिए गलत हैं, ये मेरे लिए मोहलिक हैं, मुझे ये काम नहीं करने हैं, मुझे इन चीज़ों से जान छुड़ानी है, गोया मुझे इनको ना करनी है। आई हैव टू से नो टू दिस माय डियर फ्रेंड। देखिए, अब मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन से काम ज़रूरी हैं और कौन से काम इंतहाई ज़रूरी हैं, वहाँ पे हमें ये भी जानना है कौन-सी चीज़ें इंतहाई गलत हैं और यकीन जानिए ये हम जानते हैं, हमारी अक्सरियत जानती है। लेकिन कुछ बड़ी डेलिकेट और सब्टल चीज़ें हैं, जो बज़ाहिर दुरुस्त नज़र आती हैं, हकीकत में बहुत गलत होती हैं। लिहाजा हमें इनको ना करनी है, हमें इनको रिफ्यूज़ करना है। ऐसी ही हमने आज 5 चीज़ें सेलेक्ट की हैं। एक तहकीक के बाद, एक काम के बाद, हमने एक रिसर्च के तहत इन 5 चीज़ों को निकाला है, पॉइंट आउट किया है, आइडेंटिफ़ाई किया है कि ये वो 5 चीज़ें हैं जो बज़ाहिर दुरुस्त नज़र आती हैं, लेकिन दर हकीकत गलत हैं और अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों को बहरहाल इनसे जान छुड़ाना होगी। और पहली बात कौन-सी है? एक अच्छी लाइफ गुज़ारने के लिए देखिए हमें काम करना है, हमें रेगुलरली काम करना है। लेकिन काम की एक लिमिट होती है और काम अगर उस लिमिट के अंदर रहे तो काम रहता है, वरना वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्क बन जाता है, वरना वो बर्डन बन जाता है, वरना वो काउंटर प्रोडक्टिव बन जाता है। हमारे काम की क्वालिटी बहुत मुतासर होती है और हमारे अंदर कई एक तरह के दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। लिहाजा बहुत अहमियत की हामिल बात है, हम एक्सेसिव वर्क जो है, जो बहुत ही एक्सेसिव वर्क है, हम उसे ना कर दें। ना भई मैंने नहीं करना। अगर कोई बंदा इसरार भी करे, कहे मेरे बस का काम नहीं है, मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मुझे काम के तले दब के मरना नहीं है, मुझे अपने नफ्सियाती मसाइल पैदा नहीं करने हैं, बल्कि मुझे उतना काम करना है कि जितना काम मैं कैरी ऑन कर सकूं। और ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्क है, इसको पहला रिफ्यूज़ल है। और दूसरी कौन सी है? वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखिए, हम सारे ताल्लुकात के भूखे हैं, दोस्तियों के भूखे हैं, रिश्तेदारियां हमारी ज़रूरत हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी अगर बाज़ लोग मुसलसल तौर पे हमारे साथ टॉक्सिक रहते हैं, जहरीला ताल्लुक़ रखते हैं, हमें हर्ट करते रहते हैं, हमें ज़हनी अज़ियत पहुँचाते रहते हैं, तो उनसे जान छुड़ाना बहुत बेहतर अमल। ऐसी जो रिलेशनशिप है, उससे बाहर निकल आना बहुत अहमियत का हामिल। और फिर तीसरी बात, कीपिंग अप विद जोनसेस। ये क्या हुआ? लोगों से मवाजना करते रहना कि भई मुझे भी
اگر انہوں نے کیا مجھے بھی یہ کرنا ہے، اگر انہوں نے یہ خریدا مجھے بھی خریدنا ہے، اگر وہ یہ پہنتے ہیں مجھے بھی یہ پہننا ہے، اگر وہ اس طرح کے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں مجھے بھی اسی طرح کے ریسٹورنٹ کے اندر جانا ہے، اگر وہ اس طرح کے لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں مجھے بھی۔ ہم نے کسی سے کمپیریزن نہیں کرنا، ہم نے کسی سے موازنہ نہیں کرنا، ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ اس کے بالکل برعکس جو ہمیں سیوٹ کرتا ہے، جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم وہی کریں گے۔ اور یہ تیسری بات ہے۔ دوسری بات کو ذرا سا مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان کو کچھ نہ کچھ ٹاکسک ریلیشن شپ کا سامنا رہتا ہے۔ اب ایسی ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہے اس سے تنہائی بہت بہتر ہے، اور پھر آپ جائیے نئے تعلقات بنائیے، لیکن وہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہے اس سے باہر نکلنا ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل۔ اگر ہم اپنی ذہنی طور پہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس ٹاکسک ریلیشن سے، ہمیں زہریلے تعلقات سے جو ہمیں ہرٹ کرتے رہیں، ہمیں ذہنی اذیت پہنچاتے رہیں، ہمیں ابیوز کرنے کی کوشش کریں، ایسے جان چھڑانا بے پناہ اہمیت کا حامل۔ چوتھی بات، کانسٹنٹ ڈسٹریکشن سے جان چھڑانا۔ دیکھیے مسلسل انٹرپٹ کیے جانا، اس سے جان چھڑا لیں۔ اگر کوئی چیز ہماری بار بار ہم کام کر رہے ہیں، ہم ایک بات کے اوپر فوکس کرنے کی، کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی ڈسٹریکشن بار بار ہمیں تنگ کرتی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بے پناہ اہم ہے، ہم اس سے جان چھڑا لیں۔ کانسٹنٹ ڈسٹریکشن جو ہے، ہم جو بار بار چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں کسی ایسی جگہ پہ جا کے کسی ایسے انداز کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈسٹریکشن ہے، یہ جو انٹرپٹ کیے جانا، ہماری توجہ بٹانا، یہ کم سے کم ہو جائے، اگر ختم نہیں بھی ہو سکتا۔ اور پھر پانچویں اور آخری بات، ایوری تھنگ دیٹ ازنٹ ہیل یس، یعنی ہر ایک بات پہ ہاں کرتے چلے جانا، یہ بھی انتہائی غلط۔ ہم نے بالکل وی نیڈ ٹو لرن ٹو سے نو، ہمیں نو کرنا سیکھنا ہے، ہمیں نہ کرنا سیکھنا ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز کے، ہر ایک ریکویسٹ کے اوپر، ہر ایک انویٹیشن کے اوپر، ہر ایک ایونٹ کے اندر، ہر ایک اپرچونٹی کے اندر ہمیں وہاں پہ داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے چیزوں کی۔ اور ایسی سچویشنز کی اکثریت ہے جہاں پہ سمپل نہ کر دینا بہت اہمیت کا حامل۔ دیکھیے ہم ہر ایک کام کو نہیں کر سکتے، ہر ایک درخواست کے، ہر ایک ریکویسٹ پہ ہاں نہیں کر سکتے، ہر ایک دعوت پہ ہاں نہیں کر سکتے، ہر ایک موقع اور اپرچونٹی پہ ہاں نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو اہم کاموں کے لیے اپنے آپ کو ریزرو رکھنا ہے، اپنے توانائی کو، اپنے ٹائم کو اہم کاموں کے لیے محفوظ رکھنا ہے، مختص کرنا ہے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کو نو کرنا، جن سے جان چھڑانا، جن سے بچنا، اور جن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اگر ہم کر نہیں پائیں گے، آگے بھی نہیں پڑھ پائیں گے، ترقی بھی نہیں کر پائیں گے، خوشحالی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل یہ 5 باتیں ہیں۔ آئیے ان کو جانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے بند باندھتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔